हे प्रभु। भाई गोटे चा दब आज्ञा दियो दौच आज्ञा। चेंज अच्छी तो हाँ नियंतु आज्ञा। नियो हो हाँ हाँ दौच। हो बाबू यही नियंतु पी सारे देवे। जा दे बाबू। नियंतु बाबू। नियंतु बाबू। हाँ हाँ नौच। जहाँ कहो भाई जगाटा जहाँ कह सांग सकाल हाँ भाई, सकाल जगह को आसिले जगा और ता संगे मनटा मौसा भारी को खुशी चाहा। हो जाए। नमस्कार मौसा आ कौन भल सबू। हाँ बाबू जा बस हाँ? सेठी जा। हाँ 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 जहाँ कहो मधु बाबू मौसा का चाटा पी देले ताजा ताजा से लगे। कथा कहबार अछि मो से गोटे चा देल। मौसा ये जो चाहा नियंतु। पूरा स्पेशल चा। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା କୁହ ମଉସା ତମ ଚାହା ଭଳିଆ ଚାହା ସଂସାରରେ କାହାରି ନାହିଁ। ନାହିଁ ବାବୁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଚା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ତମ ଚାହା କଥା କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆ ଟେଷ୍ଟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଏ ଚାହା ବିକ୍ରି କରି ତମ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟୁଛି? ନାହିଁ ବାବୁ ମୁଁ ଚା ବିକିବାକୁ ଏଠିକି ଆସୁନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛ ମଉସା? ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସୁଛି ବାବୁ। ଝିଅ ପାଇଁ? କି ଖରା କି ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁଦିନେ ଆସେ। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଇଠିକି ଆସେ ବାବୁ। ସବୁଦିନେ ଆସୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଝିଅକୁ? ହଁ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ମଉସା? ମୁଁ ସବୁଦିନେ ତାରି ପାଇଁ ଆସେ ଏଠିକି। କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମଉସା। କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି ମଉସା? ମଉସା ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ମଉସା?
ଶୁଣ ମଉସା, ନିଜ ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ମନଟା ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ମଉସା କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ କହିବି ବାବୁ, ସିଏ ତ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମାମା ମତେ କାହିଁ ତମେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ? କ'ଣ କରୁଛୁ କି ମା? ଘର ଓଳଉଛୁ? ମୋ ସୁନା ମାଟା, ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ତତେ ଗେଲ କରିଦିଏ। ଆ ମାନି ବଲ୍ ନେଇକି ଆ ଏଇ ଖେଳିବା। ସୋନୁ ଡାକିଲାଣି, ଖେଳିବୁ ଯା ଯା। ବାପା ପାଣି ନିଅ। ଦେଲ ମା, ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ମୋ ଝିଅଟା କେତେ କାମ କରୁଛି, ନେ ତୁ ପିଇ ଦେ। ବାବା ବଜାର ଯିବାନି? ହଁ ଯିବା ଯିବା। କେତେବେଳେ ଯିବା? ହଉ ଏବେ ଯିବା ହେଲା। ମାନି ଆ ଖେଳିବା। ଏଇ ସୋନୁ ଡାକିଲାଣି, ଯା ଖେଳିବୁ ଯା। ଆରେ ର ଯାଉଛି। ବାପା ଆମର ଗୋଟେ ନାଲିଆ ବଲ୍ ଆଣିବା ହେଲା। ହଉ ଏଇ ତ ଦୋକାନ ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ସେ ନାଲିଆ ବଲ୍ଟା ଦେଲ। ହଁ ତୁ ଏଇ ନାଲିଆ ବଲ୍ କଥା କହୁଥିଲୁ ପରା, ନେ ଧ। ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ନାଲିଆ ବଲ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ହଉ ଭାଇ କେତେ ପଇସା କହିଲ? 18 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଦଉଛି, ଏଇ ନିଅ। ଚାଲ, ଏଥର ତ ମୋ ଝିଅ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିବ ଆଉ। ସୋନୁ ନ ମୋଲ ଖେଳିବ, ଆଉ କାହାକୁ ଦବୁନି। ଜମା ଝଗଡ଼ା କରିବନି। ସୋନୁର ତୋର ଏଇ ବଲ୍ରେ ଖେଳିବ ହେଲା। ହେଇ ଆମ ଘର ହେଇଗଲାଣି ତ। ଆରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପକା, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ପକଉଛୁ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମା, ଯାଉଛି ଆ ତ। ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ। ରମା, ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଥୋଇଦିଏ। ଆ ହଁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗାମୁଛାଟା ପାରି ଦେଉଛି। ମୋ ମା ଏଇଠି ବସିବ। ହଁ ଏଇଠି ବସ। ହଉ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି? ନା, ବିସ୍କୁଟ ଦବନି କି? ଦଉଛି, ଏଇ ନେ। ଦିଅ। ଏଇଠି ବସିଥବୁ, ସିଆଡ଼େ ଜମା ଯିବୁନି ହେଲା। ନାଇଁ ଯିବିନି। ଚା ହବ କି? ହଁ ଦଉଛି, ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ନିଅ। ମଉସାଙ୍କ ଚା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଫେମସ୍। ହଁ, ମଉସା ନିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚା ଦେଇଦିଅ।
ଦଉଛି ନିଅ। ବାପା କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା? ମୋ ଝିଅ ତ ସେଠି ବସିଥିଲା। ଆରେ ବଲ ବୁଡ଼ିଗଲା ନା କଣ ବାବୁ? ମୋ ଝୁଅ ବୁଡ଼ିଗଲା ନା କଣ? ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ମା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଝିଅ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? यही तो मोर कहानी बाबू। की खरा की वर्षा की शीत मो झील को बिस्कुट गोटाए दबा मुझे आसे बाबू। मत लगे मो नदी को बिस्कुट पकेले मो झी आसी से बिस्कुट खाऊ मो झीर मुह मत से पानी भितर देखा जाए बाबू, मत देखा जाए। कांदनी मौसा बहुत कांदिलनी मौसा केते आउ कांदिब आउ कांदनी मौसा बंचिबा मरिबा कौन मनीष हाथर कथा। हाँ बाबू समय हो गलानी मो माँ को टिके मु बिस्कुट गोटे दे आसे। हौ आमे बसी तमे जा। आसुची बाबू। हाँ हाँ देख 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 दीपू सेपट जा। अरे मौसा एठी थिले परा कुआडे गले मो? ओहो देखिल देखिल आगे देखिल आगे देख मु एपट देख तमे सेपट देखो। अरे एपट देख सेपट देख बुढ़ा कहीं देखा जाऊ ना तो कुआडे गला जे तू देखिल देखिल सेपट देखिलु मौसा दीपू मौसा। अरे दीपू देखा हला ना नाही मो कोड किछि देखा जाऊ ना दीपू देख कुआडे गले मधु बाबू काई कोड किछि देखा जाऊ ना मौसा तो कोठी देखा जाऊ नांती एई मौसा। आसिले कुआडे गले मौसा अरे देखा देखा सेपट देखो दीपू दीपू मौसा कुआडे गले देखा हला मौसा मौसा बोल कि देख खोज कुआडे गले ए तमे देखा दो मौसा कुआडे गले। अरे रे रे रोटे नाही तो देखिल मौसा ए एई तमे सेपट जाऊ देख मो रे रे गोड़ खसि ना हे देख 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 गामुछा ओरे गामुछा कोन भासी जाउ सागर गोड़ खसि गला बोते पळेई गले ना कोन पानी रे भासी गले बोते। हे देख 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 ए देखो ए देखो मौसा बोते चाली गले का गोड़ खसि गला माने ओ परिबा हे भगवान माने मौसा कोन पिलाटा को कोन बिस्कुट दउथले कोन हिला शेषरे मौसा भी कोन बुड़ी गले मौसा भी जे पाउ चाली गले।